sengtine Teliamura sub division ni bisingo kalainai Pusrai para Sriramkhora ADC village ni Pusrai para phaisok paija hastini lukurok bibino social media ni bisingti nukha sungbo social media ni bisingti mankha news rong ni bisingtei miani salsa sekang o sekango o kamini Khoroksa nabalika মাত্র 16 বছর বয়স খরকসা বুখুকজক তাবুক স্কুল পড়িতংখ ক্লাস 9 ni ছাত্রী বিনি উপর 5 জননি যে গ্যাং রেপ এবং মারাত্মকভাবে সং বিরোধ খালায় ধিক্কারজনক লজ্জাজনক নাসলেমা হিংসা ও সভ্য সমাজ 5 জন মিলে ওই খরকসা নাবালিকা বয়স কম বুড়িন যেভাবে বরক ধর্ষণের মতন ঘটনা ঘটিখা অব সভ্য সমাজ গসিনা হারানোর মতন ঘটনায়া जों অবরক খানাওই টঙি মালিয়া ডিওয়াইএফ সেন্ট্রাল কমিটি তে ডিওয়াইএফ হয় যৌথভাবে মিলে ওই সংতিনি বুখুক जोंनि নগ ফাইসক পাইকা বিনি অভিভাবক বাই কক সালাইকা বং নুখংনি বরক বাই কক সালাইকা অবনো जों খানাখা 2 दिन ओंगै थांखा ताबुक बो खरक बा जे बुमुं साजाक दंमानि जे एक्यूज्ड पार्सन अभियुक्त बररक बरन जतन ता बरम याखो पुलिस प्रशासन सम्पूर्ण भाबे व्यर्थ अवश्य नुगुई दङ বিজেপি আইপিএফটি জুট প্রশাসন যখন থেকে সুরঙ্খা বিশেষ করে নারীদের উপর অত্যাচার বুড়িরংনি উপর অত্যাচার মারাত্মকভাবে দিনের পর দিন বাড়ি মানে সংনুখা আপনি চরম উদাহরণ जों তিনি অব ও বুখুক जोंनि উপর খরকসা নাবালিকা বুড়িনি উপর যে অত্যাচার এই গ্যাং রেপ মতন মর্মান্তিক ঘটনা অবশ্য নুকদানি খালাইখা কোনদিন অবহাই তেবা রাজ্যনি ঘটনানি ইতিহাস রখ जों অবহাই রক নুকজাখো ফিয়াবা 27-28 মাসনি শাসন বিজেপি আইপিএফ नि জোট শাসন মারাত্মকভাবে স্কুল পড়িতংনাই নাবালিকা খরকসা চেরাই মাত্র 16 বছর বয়স বিনি বন্ধ বাই বব্বাই না থাকা অথচ ব কিবিল তানিও গাড়িও বন গ্যাং রেপ নি হাই নগণ্য একটা জঘন্য অসভ্য বর্বর ঘটনা ঘটিখা পাশবিক অত্যাচার খালাইখা অবরতেই जों বর্তমান প্রশাসন এই পুলিশ প্রশাসন খানিসিনি কয়মুং তংনাই दाक्ति खाई जे एक्यूज बुखुकजक जे बुखुकजकनि खुक्ति जों साइमान माने खरक बानि बुमुं बरन दाक्ति खाई रमै बिनि आर्टिकल जे दारा खालायो गैंग रेप नि जे आर्टिकल 376D जेटा किडनैपिंग ना आर्टिकल 363 ताई बनो अटेम्प्ट टू मर्डर खालाय माने बनो जे खिकलाई बुथाना चेष्टा खालाय माने 307 ओ धारा बाय खिकलाई बरन उपयुक्त शास्ति रेना बागै पुलिस प्रशासन कयमं ते राज्य प्रशासन कयमं अबहायते घटना तागतिथन जों अबनाया राज्यबासी अबनाया जों अबनायो राज्य शान्ति तंथन सुस्थ तंथन बुरि बुसारक परिनानि सुस्थ भाबे निनि आनि बुसारक स्कुल थाङै परिनानि कोनो जागा बिनि बन्द बाय थाङै गुरुगै फाइ नग शान्ति भाबे सुस्थ भाबे किबिल फाइनानि आबनि सिकिउरिटी गभर्नमेन्ट नि दरकार प्रशासन नि दरकार अबनो सोंनायो हामबाय।